নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু নিমতলা খেজুরি। बना वीडियो बनाओ, कोई जवाब देने वाला नहीं था ना। अभी तुम्हारा बाप इधर आ गया। ইয়ংস্টার ক্লাব जल्दी वहाँ से हटो, थोड़ा माइक के चलो उतर। আগামী 3 ফেব্রুয়ারি ইয়ংস্টার ক্লাবের আয়োজনে থাকছে সার্বজনীন শ্রী শ্রী সরস্বতী মায়ের আরাধনা। মা সরস্বতী বিদ্যাপতি বিদ্যাদায়িনী, বন্দনা করি তোমার চরণ দুখানি। DJ SM Status দিহি ঘুমাইছে বিদ্যাদায়িনী, বন্দনা করি তোমার চরণ দুখানি। ফাইনালি আগামী 4 ফেব্রুয়ারি সরস্বতী মায়ের বিসর্জন উপলক্ষে নিমতলা ইয়ংস্টার ক্লাবের ছেলেরা যখন সেই চণ্ডীপুর থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাস্টিং বর্মন মিউজিককে নিয়ে আসছে, তখন তো পুরো এলাকায় তাণ্ডব হবেই, আর সমস্ত বিরোধী ক্লাবের ছেলেদের তো একটু জ্বলবেই। हट बाजोत। लो भाई, एक और विरोधियों को मिर्ची लगने वाला एक और डायलॉग आपके सामने, लो सुनो। আগের বছর হারিয়েছিলাম মনে নেই, এবছর ও হারাবো। আগের বছর হেরেছিলিস এখনো মানছিস না শালা। कुछ लोग गूगल में सर्च किया बर्मन म्यूजिक को कैसे हारा जाए, तो गूगल का जवाब आया, बीटा या सपना देखना छोड़ दूं, क्योंकि यह सपना तुम्हारे कभी पूरा नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि बर्मन म्यूजिक कभी हारता नहीं और किसी के सामने झुकता भी नहीं। बर्मन म्यूजिक फ्लावर नहीं, पूरा का पूरा फायर है साला, यह कभी झुकेगा नहीं। आज भी मेरे नाम की इतनी दहशत है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। लीजिए, प्रस्तुत है हर साल की तरह इस साल भी अपना जलवा दिखाने आ गए हैं। DJ SM Status দিহি ঘুমাইছে